أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أستغفر الله العظيم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما
المصدق أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا من بالسقى والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على واصبح وسهل ما قد تعوّق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفاق يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
جلاله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد الجنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرق حقه وعجل عبده رحمة فأطلقت إرادته وزل بركعات العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه وعلم الشهادة والعلوم هذا المن الذي تقرب به المنان وما عظم حدثا الذي برد من حضرة الإحسان سورة كاملة والله عليه المحمود وعد وجودها قناة الوجود وتردد ضمن العوالم بزيران الكريم تجلي انقضى بانتشار فضله في قريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفره بالتعداد ولا يؤل تقره بكثرة الجبال وبرز على الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بجهوده الصفوات وتنتشر عصره في الأكوان فما من سر اتصل قلبه به قلب منير إلا من ثوابه فضل الله كان قلبا سروره قد توالى بحبيب أما الأدب ولا إلا من شرف الوجود بنور قمر كون بحجته وجمال على مقامة لها في مجره وتعالى لاحظت العيون في مثلته بشر كامل من علم رحمته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أدرج من حضرة الامتنان آية وصفه اللسان ويعانه كعفو لما انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فآتت هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد إلينا
حبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وامطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تفيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين والقدرات كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نور على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها السماء فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قال عالم بدر علينا من سبيل
وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عيانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية أنقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأمام فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتمشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدنا المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية
غاية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر القاسم من ذلك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ميدانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجد رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي قرار اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعدلك من المحافظين اللهم إن لنا اطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالعسان والسائل بما سال والمؤمن بما مال وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظاهره وعم ببركته وشبه وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وبامرئ الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وأسطورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وألمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا قد استودعناك علم ما علمتنا فارده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمين. الركن السادس الاعتدال وهو لغة الاستواء والاستقامة. Rukun yang keenam dari rukun-rukun sembahyang yaitu i'tidal. Yang dimaksud dengan i'tidal menurut bahasa yaitu berdiri tegak. Wa syar'an
audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Dan arti yang tidak menurut syarat, yaitu orang yang sembahyang kembali pada posisi dia sebelum ruku. Apabila sembahyangnya berdiri, berarti i'tidalnya itu dengan berdiri. Apabila sembahyangnya berduduk, berarti i'tidalnya itu kembali duduk sesudah ruku. Wa huwa ruknun qasirun. I'tidal ini rukun yang pendek. Syuri'a lil fasli bainar ruku wa sujud. Disyariatkan untuk memisah antara ruku dan sujud. Jadi i'tidal ini termasuk rukun yang pendek. Ada beberapa rukun pendek di dalam sembahyang. Di antaranya ini i'tidal, kemudian duduk antara dua sujud. Makanya kita waktu i'tidal atau waktu duduk antara dua sujud itu kada boleh terlalu lawas, terlalu panjang i'tidalnya. Itu nanti masuk dalam bagian syarat rukun i'tidal. Nah, syurutul i'tidal, antara syarat-syarat i'tidal ayyasihha ma qablahu, sah rukun yang sebelumnya. La yaqsida bihi ghairahu, tiada bermaksud atau berniat untuk yang lainnya. Ketika ia ruku kemudian bangun untuk i'tidal. Nah, bangun untuk i'tidalnya itu memang disengaja, ada kesengajaan di situ. Sama kayak rukun-rukun yang lainnya. Waktu kita hendak ruku, ketika kita membungkuk hendak ruku, itu memang disengaja. Hanya semalam kalau tak ada disengaja, termasuk ini waktu i'tidal. Waktu kita ruku, lalu tanpa disengaja kita itu bangun, terkajut ke bawah. Nah, lalu kita bangun, kita salah jurakan i'tidal, maka itu kada dianggap pada sahnya i'tidalnya. Jadi kita bangun dari ruku itu memang ada kesengajaan di situ. Ayat ma'inna fihi, kemudian disyaratkan lagi di dalam i'tidal itu wajib adanya tumakninah, diam. Waktu kita berdiri i'tidalnya. Jangan habis ruku, bangun, belum sempat berdiam, langsung sujud. Nah, ini kan berarti tumakninahnya kan ada. Syarat rukunnya ketinggalan. Apabila syarat sebagian dari syarat rukunnya kada terpenuhi, maka rukunnya itu kena dianggap kada sah. Apabila rukunnya kada sah, maka merembet ya sembahyangnya pun dianggap kada sah. Jadi wajib ada tumakninah, sama hanya di dalam ruku semalam itu wajib adanya tumakninah, diam seukuran membaca subhanallah, kadar lawasnya itu. Alla yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadril fatihah. Kemudian tidak memanjangkannya, tidak memanjangkan i'tidal melebihi atas zikir yang disyariatkan dan sekedar Fatihah. Jadi waktu i'tidal itu jangan terlalu lawas. Ya kecuali memang pada i'tidal itu kita ada kesunahan kita itu membaca doa qunut. Nah kayak i'tidal di rakaat terakhir atau rakaat kedua sebelum subuh, itu memang tempatnya membaca qunut kan di situ. Itu pada bapak kita tawas di situ i'tidalnya. Karena waktu i'tidal tadi kita di situ ada menambah doa qunut. Sekalipun doa qunutnya itu panjang ya, pada bapak kita tawas tidak. Atau pas waktu sembahyang tasbih, itu kan lumayan malas ya. Karena waktu i'tidal itu kita membaca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, lumayan panjang i'tidalnya.
Nah, itu nggak apa-apa. Nah, itu rukun yang keenam, i'tidal. Rukun yang pertama semalam niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram atau membaca takbiratul ihram, kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima ruku, dan ini yang keenam i'tidal. Jadi i'tidal ini termasuk rukun fi'li, gerakan. Ada bacaan waktu i'tidal itu masuk dalam bagian sunnahnya. Perkara yang disunahkan ketika i'tidal itu diantaranya membaca tasmid sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ar-ruknu sabi'u as-sujudu marratain. Kemudian rukun yang ketujuh yaitu sujud 2 kali. Dalam satu rakaat ada 2 kali sujud. Masyarakat wal musalli jabatahu ala musallahu. Arti sujud menurut syarah yaitu orang yang sembahyang dia meletakkan dahinya di tempat sembahyang. Itu arti sujud, menempatkan dahi di tempat sujud. Itu arti sujud, menempatkan anggota kita yang paling mulia, dahi kan paling mulia. Nah, kita tempatkan di tempat yang paling rendah, lantai, tempat sujud kita. Nah, di situ kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Makanya termasuk waktu atau tempat paling dekat kita dengan Allah Ta'ala. Di situ mustajab doa ya waktu sujud ini. Karena pada waktu itu kita itu sangat dekat dengan Allah Ta'ala ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala dengan cara sujud. Kalau selain Allah Ta'ala haram hukumnya sujudnya, bahkan itu bisa menyebabkan murtad. Seseorang saking menghormatinya kepada orang yang dihormatinya, sampai bentuk penghormatannya itu sujud, menghadap dahi ke lantai. Nah, ini hukumnya haram, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, murtad. Intinya sujud dengan tujuan penghormatan itu yang murtad. Kalau karena tujuan yang lain, ada apa? Ada yang ditiliknya nih bodohan. Sampai dahinya ke lantai. Kayak sujud posisinya kayak sujud. Tapi itu kan tujuan atau niatnya itu bukan penghormatan ke orang lain. Itu ada yang ditiliknya ya. Itu nggak apa-apa. Ini yang diharapkan yang bisa menyebabkan murtad itu memang tujuannya itu untuk penghormatan. Jangan sujud kita membungkukkan awak aja. Kalau sudah dianggap berlebihan itu haram hukumnya. Tidak boleh. Termasuk yang banyak ditentang oleh ulama-ulama kita dahulu. Kebiasaan penghormatan orang Jepang itu banyak ditentang oleh ulama-ulama kita dahulu. Karena bentuk penghormatan mereka itu membungkuk. Kita disuruh hormat ya. Itu haram hukumnya, tidak boleh ya. Membungkukkan awak itu. Nah, cukup kita membungkukkan kepala ya. Kita boleh ya. Hormat ya. Bisa membungkukkan awak. Makanya kita waktu kita lewat di muka orang yang lebih tua dari kita ya, atau di hadapan guru kita misalnya lewat, itu jangan terlalu membungkuk awak kita, jangan. Karena itu haram ya, benar-benar penghormatan dianggap berlebihan. Misalnya kita di jalan aja, apa malimpas dia, ada orang berutang, kita lewat di muka, cukup kita membungkukkan kepala gini atau sedikit gampang aja. Jangan gini.
sampai batasan terus lebih membuang gini karena di jalan gitu. Itu haram boleh hukumnya terlalu berlebihan ya. Nah, cukup kita mengemukakan kepala. Atau sekali pakai satu jalan ya, sekali aja pakai satu. Tapi yang menang berdiri membungkuk, memang kalau boleh tadi. Jadi kita sujud itu hanya kepada Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala kepada makhluk dilarang banget. Nah, syurutu sujud ayyusihha ma qablahu. Di antara syarat sujud sah rukun yang sebelumnya. Nah, la yaqsidu bihi ghairahu, tiada bermaksud untuk berniat untuk gerakan yang lain. Memang disengaja waktu sujud. Ayat ma'inna fihi, kemudian adanya tumakninah waktu sujud. Ayat juga ala sab'ati a'dha'in. Kemudian disyaratkan lagi waktu sujud itu sujud di atas 7 anggota badan. Al-jabhati yang pertama dahi. Wajib diangkat ke tempat sujud, syarat adalah, dan dahi ini kan wajib dalam keadaan terbuka melantai. Nah, gitu. Pada boleh kena dahi itu talapis pakaian yang kita bawa waktu sembahyang. Kayak kopiah ini bawa waktu sembahyang adanya. Lalu waktu sujud itu talapis. Kelaluan mana kayaknya dari adanya sujud. Nah, kada sah tutup. Namun separuh misalnya separuh talapis, separuh karena masih sah. Masih sah aja. Karena sebagian darinya masih karena atau ada rambut katanya. Rambut itu nata kamuka. Jadi dahinya itu sebagian tertutup rambut, sebagian kena sampai ya masih sah aja sujudnya apa. Atau tertutup mukana, hati-hati bunyinya enggak. Bunyinya apalagi mukananya itu ada tangan. Dan mukana ini ada tangan. Nah, itu pas waktu sujud jangan sampai dahinya itu terapisi mukana yang karena mukana itu pakaian yang dibawanya waktu sembahyang. Nah, lain halnya kalau pakaian itu memang diandaknya dulu, kada dibawanya waktu sembahyang. Kayaknya yang dibosunkan kita anak dulu waktu kita anak sembahyang kita anak di kesujudan. Jadi pas waktu sujud terapis ini kan apa? Karena ini memang kan kita bawa waktu sembahyang. Yang dianggap menghalangi melapisi itu kena apabila yang melapisi itu pakaian yang kita bawa waktu sembahyang. Yang dipakai waktu sembahyang kita ini sebenarnya. Waktu sembahyang dibawa kan. Pas waktu sujud soalnya terapisi ini. Nah, ada sahnya. Karena dibawa waktu sembahyang. Kalau seandainya diandaknya dahulu, kalau dibawanya, nah itu ada apa? Kanan ya, lebar makanannya. Pas waktu anak sujud itu bisanya terbuka. Nah, pas malam kita sujud kan sujudnya di muka nadri. Nah, itu dianggap tapis dirinya. Nah, sedangkan dahi itu wajib terbuka waktu sujud. Nah, jangan sampai tapis. Wabutu niriyadain, kemudian anggota yang wajib diletakkan waktu sujud yaitu 2 tangan, telapak tangan, 2 telapak tangan. Ini wajib diangkat di tempat sujud dan sunnah terbuka. Berarti ini seandainya terapisi, kalau tangan ini beda dengan dahi tadi. Kalau dahi ini kalau dilapis, tapi kalau tangan ini seandainya
kita lapisi ujung tangan baik dulu panjangan, jadi pas waktu sujud tak tutupnya, itu masih sah, ya apa itu. Cuma bagusnya sunahnya itu memang terbuka. Nah, jadi kayak karena yang ada tangannya itu jangan sampai itu kena ulur. Yang dulu misalnya ada ikatannya kan sini, supaya waktu mengangkat tangan itu waktu mengangkat tangan jangan terbuka gini. Nah kalau yang terbuka kayak ini terbuka banget beginian kan, beginian tangan kanan itu nak ulur ke bawah waktu mengangkat tangan. Nah berarti orangnya terbuka. Jadi harus di jalan ya, jadi jangan terulur. Apa ada baikat dan ini. Jadi waktu mengangkat tangan itu ada terulur ya. Jadi telapak tangan, bagian dalam, bagian luar ini bukan termasuk aurat beginian nah. Jadi kan dapat terbuka. Nah wajib ditutupi beginian itu sampai sini. Pergelangan ya, yang wajib tutupin bawah. Adapun ini terbuka, ini sini nggak apa-apa. Bahkan di waktu sujud itu memang sunnahnya itu kan terbuka supaya jangan terapis sujud. Sebagian karena ke tempat sujud itu sudah cukup kan, tapi nang abdolnya itu kena yang sini semua keseluruhan telapak tangan ini menangkai ini dia. Berarti ini sebagian dia sudah terpenuhi rukunnya lah, sudah sah ya. Mau orang balik itu sujudnya. Jadi kita sembahyang itu sekira ada semangatnya juga dengan ini mana ya meskipun sah itu sujudnya andak sudah cuma sebagian ya. Itu kan ada cara posisi tangan kita, jarinya kayak apa waktu sujud di bab sunnah sembahyang misalnya. Waruk batain dan meletakkan dua lutut ini wajib waktu sujud dua, tapi ini wajib tertutup lah karena aurat baik laki atau beginian. Jangan di sini ingin itu aurat ini lakian beginian wajib tertutup. Wabutuni asa bi arijlain. Nah perut jari kedua kaki, perutnya jari batis. Nah itu wajib sebagian diletakkan. Kelima jarinya bagus lagi kalau yang awal paling kada sejari tidak ada. Ini bagian perkataan. Namun yang kayak ini biar, cagat ini paling kayak ini. Pada karena ini bagian perut jarinya nih. Ada sana sudutnya. Paling angkat, harusnya angkat untuk sudutnya. Itu biasa aja di sujud yang kedua aja nggak enak. Sujud pertama pas saja pertama lalu dudukkan antara dua sujud. Nah pas sudah sujud yang kedua itu bisa hati-hati akan lagi atau nanti terus membujur itu jari di sana. Kadang lipat lagi jarinya, perut jarinya arah benar. Nah sedangkan itu tadi menjadi syarat rukun perut jari batisnya harus kena dilipat gitu. Irtifa'u asafilihi. Nah itu tadi 7 anggota sujud yang wajib ditempatkan di waktu kita sujud. Irtifa'u asafilihi ala alihi. Kemudian diantara syaratnya lagi meninggikan bagian bawah badannya atas bagian atas. Ini asafil bagian bawah ini pinggang. Waktu sujud pinggang itu harus lebih tinggi dari bagian bahu atau kepala. Kayak sultan kita sujud nah, itu kan posisi kepala tuh lebih rendah dari pinggang. Jangan kena waktu sujud atap. Biar kakinya dua habis bantal bantalnya. Sujud tidak.
Jadi posisi antara pinggang dan kepala itu rata, nah ini nggak sah ya. Sujudnya nggak sah ya. Kecuali ada halangan lah, ada halangan. Sakit kan atau apa, ini jadi dia nggak di muka misalnya baca atau apa, kalau ini sujud itu ya apa lah. Karena itu ada uzur. Kalau yang ada uzur, bagian kepala itu harus lebih rendah dari bagian pinggang tadi, harus lebih rendah. Itu menjadi syarat kalau waktu sujud itu. Bagi yang ada halangan, menurutnya ada halangannya harus apa? Kayak sembahyang berikut. Pada kawainya sempurna sujudnya kayak biasa. Berarti kan tuh ini sujudnya loh. Ya apa? At-tahamulu bi ra'sihi, kemudian disyaratkan lagi menekan sedikit kepala waktu sujudnya. Waktu sujud kepala ini ditikin sedikit, seandainya di bawah itu ada kapas, ada tekanan sedikit, jangan diandak angkal. Nah kecuali ada halangan misalnya luka di sini atau jerawat sakit banget. Saya tuh biasanya masyarakat itu angkal ya. Nah itu ada obat, mengendak angkal adanya. Kalau nyakar ada halangan, ada boleh itu. Yang kedua arit gimana? Jadi harus ditekan sedikit di dahi, kepalanya harus ditekan. Jadi seandainya ada kapas mau tuh, kita begini. Terlalu ditekan ya jangan dua lah, supaya bekas sebenarnya. Kira-kira orang rancak sujud dia jangan bekas sujudnya. Asal sujud, bekas sujud itu kalau yang bangun orang memang ahli ibadah, ahli sembahyang itu ya kan cara cahaya mukanya itu kan memang ada. Jadi bagi sebagian orang itunya memang diperlihatkan ya. Di sini. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mengatakan bagi orang yang meninggalkan sembahyang semasa hidupnya, meninggalkan sembahyang, khususnya sembahyang wajib semasa hidup, itu ketika yang meninggal itu kena ada keluar lendir ini, kayak cairan lendir ini, ciri orang yang kada sembahyang waktunya sudah meninggal. Tapi kalau kita anggap itu aib, ya jangan boleh dikisahkan. Tidak boleh dikisahkan. Di bagian pemandian kita harus bersih. Jangan dikisahkan ke orang kan, ya nggak mau aib orang kan. Nah itu beberapa syarat rukun sujud dengan supaya rukun sujudnya tadi dianggap sah, maka beberapa syarat itu tadi harus terpenuhi. Kemudian nanti rukun yang kedelapan itu duduk antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla tata'amadan nazara fi nawafidul abwab. Di antara adab ketika kita berjalan ke rumah, tiada engkau sengaja memandang pada jendela dan pintu. Jangan mengikuti jendela rumah orang kan. Jangan. Pas di pinggir gang kita berjalannya di rumah orang lain, itu jangan dijamu ke jendela orang. Ada keperluannya atau pintu rumah orang ya jangan ditiup. Ada kan mungkinnya karena ditiup angin lalu terbuka rumah orang pun ada buka, nah itu jangan ditiup.
Apa ini masuk kita? Aufi wujuhil marina warrakibina, atau memandang kepada muka orang yang lewat atau orang yang berkendaraan. Nah ini kada bagus juga adatnya. Orang lewat tuh muka orang tuh jangan ditihi. Mungkin ada keperluan pemilihan bui ya terserah itu secukupnya melihat itu. Sudah kenal jangan ditihi orang lewat atau orang berkendaraan. Paling jangan orang kendaraan itu yang baik itu. Wa khususan an-nisa al-ajnabiyat, terlebih khusus nang lewat itu perempuan yang bukan muhrim. Muhrim itu jangan ditihi. Fa inna nazara ilaihinna haram, memandang kepada muka perempuan yang bukan muhrim tadi itu hukumnya haram. Tidak boleh lah. Ma'itihi, mereka ma'itihi kan ma'itihi. Memang dia menutup aurat kan? Apalagi karena pandangannya itu menimbulkan syahwat atau menyebabkan pikiran yang baik, membuat fitnah kan jadinya. Itu jangan diitihi. Wajib menjaga pandangan ya. Jangan tertuju melihat muka perempuan yang bukan muhrim. Sebaliknya sama. Beginian jangan tertuju ma'itihi muka lalakian yang bukan muhrim. Ada jenah halal dilihat. Kaki dia di rumah atau bini di rumah. Itu sebuah puasa. Kalau orang lain, orang halal bukan muhrim ya harus dibatasi lah. Sekalipun orangnya Tuhan, jangan dia jadi dia. Karena apa jadi sini Tuhan juga, jangan. Atau kita merasa Tuhan ya, main dihina kamu sama Tuhan ini ada begitu. Salaman itu nggak boleh lah. Salaman kadang-kadang bersentuhan langsung kulit itu kan. Sekalipun kita Tuhan, tapi lawan jenis bukan murim berbinian. Salaman kalau bukan murim kita nggak boleh lah salaman. Biar kita sebagai guru lawan murid kita itu janganlah salaman yang bersentuhan langsung kulit itu jangan haram. Kalau apa aja lawan guru itu manusia itu apa? Syahwat itu tidak boleh. Karena apa aja sini Tuhan dia sama itu Tuhan namanya sama itu. Ada aja mungkin penghormatan yang lainnya. Mungkin kita sama lagi enggak kan? Sunnah kesalahan sesama rakyat. Atau begini tapi murid kita juga kawitan, bersama, marisan, kemanakan. Itu murid kita juga kan. Jadi ada aja cara penghormatan yang lain. Paham maksud orangnya anak keselamatan ini. Oke. Jadi kesalaman ya, yang bumbu ya. Dikiranya bila ada bumbu itu boleh kesalaman. Karena memang bersentuhan Tuhan membatalkan wudu, membatalkan wudu. Tapi larangan itu kadang sekadar batal wudu jangan. Kalau batal wudu itu kok betul wudu. Larangan itu yang bersentuhan ini nggak boleh. Murid kan. Wa alla tamshiya baina mar'ataini, dan tiada engkau berjalan
di antara dua perempuan. Fakar warada fil hadis nahyun an dzalika. Nah, bahkan datang di dalam hadis larangan daripada itu. Ketujuh berjalan di padang beginian itu dilarang oleh terbaik ya. Adanya jalan yang lain, pasar aja, malahnya pasti jalan berpodok-podok. Ada jalan yang lain, di lain. Jangan tuh masuk di kumpulan beginian. Beginian sama ya, karena malakin jangan dulu. Waktu kita ziarah itu menjaga adabnya. Bahkan itu termasuk yang menentukan minat ziarah kita itu diterima atau ada. Salah satunya itu. Waktu ziarah jangan kita duduk di padang beginian. Ada sebagian tempat ziarah itu memang kada beraturan itu. Artinya karena ada tempat yang khusus latihan beginiannya ada. Umum aja. Bila di situ sudah ada yang beginian, ya jangan duduk di situ kita. Bila jadi belakang. Atau sebaliknya beginian ya jangan duduk di padang lalakian, kumpulan lalakian mungkin ziarahnya. Kayak di Kelapayan itu kan tergabung sama lalakian beginian gitu. Waktu ziarah di Kelapayan. Nah itu bisa-bisa kita jadi mencari tempat untuk sekira jangan terkumpul di padang beginian. Lebih baik kita itu di belakang. Biar tidak jauh kan, insya Allah ada berkahnya. Tapi kita menjaga di belakang kita, sekira jangan tercampur dengan orang yang perempuan bukan beribadah, orang lakian. Itu kan sebagian itu ada masalah paham ya, saking hendak mencari berkahnya. Semakin paratnya semakin berkahnya dia. Sampai-sampainya memaksakan di situ bekerja. Basuh memang bekerja. Saking anak parahnya. Nah itu pun dilarang. Wa antu salima ala man laqitahu wa illam ta'rifu. Kemudian di antara adab ketika kita berjalan, engkau mengucap salam kepada orang yang engkau temui meskipun tiada engkau mengenalnya. Mengucapkan salam itu sangat disunahkan. Nah, disebutkan di dalam hadis, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyul islami khairun, apa dari agama Islam itu yang paling baik? Amalan apa wahai Rasulullah yang paling baik? Jadi sahabat mengatakan oleh Nabi. Nah, qala dijawab oleh Nabi, tut'imu ta'am. Yang pertama memberi makan. Wa taqra'us salam ala man arafta, dan engkau mengucap salam kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tiada engkau kenal. Mengucap salam itu termasuk amalan yang paling baik. Baik kita kenal orang ini atau kita tidak kenal, kita lewatnya ada orang itu kita lewat itu disunahkan mengucap salam, assalamualaikum, dan kita mendengar itu wajib menjawab. Dua itu yang disebutkan Nabi termasuk amalan yang paling baik, memberi makan dan mengucap salam. Ya meskipun ucapan salam itu dengan tulisan wajib dijawab juga, wajib. Biasanya kita buka WA atau assalamualaikum. Nah maka kita wajib menjawab WA.
Waalaikumsalam. Bisa dengan tulisan atau dengan ucapan. Dengan ucapan kita jawab Waalaikumsalam. Kedua-duanya dengan ucapan dan kita tulis. Asal orang itu memang jujur menulis salam, karena asli kalau asal ini nah wajib dijawab itu memang lengkap kalimatnya assalamualaikum ya. Arab atau Latin kan tulisannya wajib dijawab juga karena tulisan itu kan sama dengan bacaan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib dijawab ya. Atau orang ada kirim salam wajib dijawab ya. Si anak kirim salam wajib dijawab Waalaikumsalam. Atau Waalaikumsalam. Itu kan jawaban bila orang ada kirim salam. Tapi kita tulisan salam ini hati-hatinya tulisan Arab benar. Khawatirnya itu kalau kau menjaga tulisannya hendak ditulis dua, bisa aja tulisan Latin aja kayak di undangan itu kan biasanya ada salam di situ. Kayaknya lebih baik tulisan Latinnya ketimbang Arab karena kita orang yang menerima undangan tulisannya karena kalau menjaga undangannya bisa aja kita tahu buangnya. Mungkin bisa kalau ada sampah atau buang atau kebanyakan, sedangkan itu kan tulisan Arab. Jadi kita menjaga kehormatan itu, kita menulis itu usahakan jangan tulisan Arab. Jadi selain mengucap salam, amalan yang paling baik dari Nabi memberi makan. Kan kata Nabi itu kan orang yang satu suapan memberi makan kepada orang yang lapar, nah itu sama dengan membangun 70 masjid. Pahalanya satu suapan memberi makan kepada orang yang lapar sama dengan membangun 70 masjid. Pahalanya kan lebih baik lagi pahalanya. Bagusnya memberi makan, tapi ini memberi makan memang kepada orang yang sangat memerlukan kelaparan. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta-minta lah, sampai terucap di lisannya itu ulun belum makan, nah itu bentuk harus memberi. Ya meskipun pemberian kita itu sekawan kita berapa kali, jangan sampai permintaan itu ditolak. Yang dimarahin kan, akhirnya minta harus awak pengen dia. Padahal ini sampai ada ucapan belum makan ini. Misalkan ini berdusta itu urusannya gimana? Misalkan dusta tetap harus kita beri, harus diberi. Yang dikhawatirkan itu salah. Jujur memang belum makan gitu. Kan ada lagi orang yang minta-minta kita. Minta-minta dengan pemerahan misalnya, atau pas waktu kita perjalanan ada yang datang minta tolong belum makan terus diberi. Ya saya kadar kemampuan kita ya, kemampuan kita 2.000 atau 5.000 berapa kali. Artinya jangan sampai permintaan itu ditolak. Karena bisa jadi waktu itu Allah Ta'ala itu menguji lawan kita. Padahal waktu itu kita ada kemampuan untuk memberi. Allah Ta'ala menguji biar Tuhan ini bersyukur atau ada. Lalu datang pengemis. Sebenarnya Allah Ta'ala itu hendak menguji kita. Apakah kita ini mau memberi? Apakah kita ini termasuk orang bersyukur atau ada Tuhan? Sedangkan waktu itu tadi ada kemampuan kita memberi. Kalau kita mengabaikan itu khawatirnya
kita termasuk orang yang dianggap bersyukur. Sedang kita tidak ada kemampuan, lalu kita menolak. Yang dikhawatirkan termasuk orang yang kadang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kalau yang kadang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, itu mudah bagi Allah Ta'ala menghilangkan, mencabut nikmat itu cepat ya. Awas habis. Itu sebagian adab dari waktu kita berjalan, di antaranya kita mengucap salam kepada orang yang kita temui, dan itu mendapat keberkahan. Hamdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin.